What's wrong with my kitchen? Is it my employees? Nah, they're good. Maybe it's my tools. Nah, they're fine. It must be the ingredients then. Nah, they're perfect. There must be something I'm missing. Make your kitchen safe and healthy with no standing water or bad smells. Healthy kitchens start with wastewater management. Healthy kitchens start with ACO. Why drainage matters. Here is the food, and here is the drainage. We are in the food processing environment, which is literally washed down into the drainage every time it is cleaned. No wonder that 70% of positive listeria screens are found in the drainage. It means the drainage may be the point of food contamination. Think about any traffic going over the drainage. Any standing water in the drainage or around it may be a threat to food. Speaking of threats, improper cleaning methods combined with poor drainage design may end up in real disaster. So what can you do? First, pay attention to your drainage and don't underestimate its impact on food safety. Second, visit our webpage where you can learn about our approaches to drainage and its hygienic performance. We at ACO are committed to ultimate hygienic performance. We put hygiene first. Hello there. Halal Integrated Platform, or HIP, powered by Halal Development Corporation, is a networking platform that connects to global halal ecosystem, equipping your business with a competitive edge. As a HIP member, you can engage internal HDC stakeholders and external strategic partners within the halal industry. So, what do you get as a HIP member? Here you go. You get financial facility, market access, human capital development, business capability development, and halal industry support and facilitation. How does industry players can utilize HIP? As a buyer, you can search halal products through our HIP database. As a service provider or financial institution, you can engage with halal industry players. For government agencies, you can offer initiatives and programs. Hey, venture capitalists and investors can also seek for unlisted company to invest. For halal professionals, you can access our database for halal ingredient sourcing. Finally, manufacturers and sellers, join us to promote your products and get connected to global supply chain. What are you waiting for? Join us for free as HIP member. Enjoy opportunities and exclusive access and increase visibility in halal industry. Let's go! Hello everyone, I'm Mizi, and today I'll be showing you on how you can register with HIP. Let's go! First, you need to register your account at hip.hdcglobal.com. Fill in your email, password, and don't forget to tick the box before you proceed. Click Get Started. Success! Next, fill in your personal details on the user profile page and click Update. Success! Most importantly, fill in all information of your company on the business profile page and click Update. Success! Don't forget to fill in the organization information and click Update. Success! Complete your products and services listing here so that your range of products is visible, and here is the example of a completed business profile. And we are done. Easy, isn't it? Register as HIP member and accelerate your business with HDC. Hello, apa khabar semua? Anda bersama saya Syuda Ismail untuk HIP Live, dan anda sedang menonton HIP Live ini yang dibawakan secara live, secara langsung dari pejabat kami di Halal Development Corporation. Okey, saya nak menceritakan tentang episod HIP Live yang kami bawakan secara bersiri, iaitu siri inovasi produk halal.
Jadi kami akan bawakan diskusi di luar kotak yang biasa-biasa yang kita dengar dalam ruang lingkup ekosistem halal. Jadi kita akan bawakan solusi dan juga produk-produk unik yang mendapat pensijilan halal melalui kempen itu, iaitu siri inovasi produk halal. Jadi hari ini kita nak cerita tentang halal dan Toyyib dan solusi integrasi dalam pengilangan halal, iaitu industri pengilangan. Jadi kita nak cerita juga menggarap tentang dapur industri dan juga fasiliti tempat proses pemakanan yang mungkin akan menyentuh tentang keselamatan makanan atau food safety yang boleh menyebabkan contamination. Untuk itu, kita akan bersama dengan Ustaz Jabal Abdul Rahim, antara saya boleh katakan proaktif dan terkenal, reference dan pakar industri halal. Assalamualaikum Ustaz. Ya, baik. Baik Ustaz. Okey, apa khabar? Baik. Okey, dan juga kita bawakan Encik Adrian Lau, pengarah urusan ACO Southeast Asia, Malaysia. Hello. Hello Adrian. Baik. Okey, hari ni kita nak bincang sedikit tentang food safety dan juga kita nak cerita tentang halal dan Toyyib, ya. Okey, kita mulakan dengan Ustaz Jabal, ya. Ustaz, hari ni kita sering memperjuangkan halal tetapi kurang dalam konteks publik dan juga industri halal Toyyiban. Mungkin boleh berikan ulasan apa itu halal Toyyiban, dan dari senario di bawah sertifikasi sijil halal ni, Malaysia belum lagi memperluaskan halal dan Toyyib ini Ustaz. Pandangan Ustaz? Baik. Terima kasih pihak HIP di atas jemputan. Saya sebenarnya bukan pakar, saya masih belajar lagi. Jadi tolong bagi tunjuk ajar dekat saya lah, insya-Allah, apa yang saya boleh kongsikan. Sepanjang 15 tahun dalam industri, insya-Allah saya boleh cuba kongsikan lah, ya. Alright, jadi konsep yang kita ceritakan hari ini adalah konsep halal dan juga Toyyiban. Jadi halal ni dan Toyyiban seringkali disebutlah terutamanya di kalangan Muslim, dan by default bila lahir sebagai Muslim ni kebanyakannya rasa macam faham apa itu halal dan Toyyiban. Tetapi sebenarnya when it comes to kita kata implementation, kan, bila kita kata implementasi tu kadang-kadang ada sedikit kekurangan, kelemahan lah, ya, ada sedikit kelemahan yang mana pemahaman halal dan juga Toyyiban tu kadang-kadang tak difahami dengan konteks yang lebih luas, ya. Sebagai contoh, mungkin hari ini kita akan berbicara dalam konteks drainage, ya, dalam konteks pengurusan waste, yang tu yang saya maksudkan. Sebagai contoh, mungkin saya boleh kongsikan pengalaman saya. Kita banyak berbincang mengenai bahan mentah halal, ya, bahan mentah halal, environment cantik, ya, peralatan yang canggih dan sebagainya, pekerja Muslim, itu antara yang benar ditekankan dalam halal. Tetapi bila pergi dekat tong sampah berselerak, tong sampah berterabur, kan, tak ada pengasingan. Kan, tak ada pengasingan sampah kering, sampah basah, kan, ataupun dulu pernah ada kes lebihan daripada makanan dibuang direct ke sungai. Saya tak nak sebutlah, ya, tapi memang pernah ada kes yang macam ni. Jadi alhamdulillah dalam konteks pensijilan halal, ya, benda ini diadaptasi dengan lebih baik, ya, melalui keperluan-keperluan khusus, keperluan umum yang wujud di dalam menu prosedur pensijilan halal itu sendiri. Jadi sebenarnya benda ini telah disebut di dalam syariah, ya, dan benda ini juga adalah sebahagian daripada maqasid syariah. Cuma masalahnya kita sendiri sebagai manusia, kita tidak faham secara menyeluruh. Jadi bagi saya dengan kaedah pensijilan halal ini, kita bukan sekadar menceritakan konsep halal dan Toyyiban, tetapi another level. Kita cerita halal dan Toyyiban melalui kaedah yang sistematik yang sepatutnya di apply oleh semua orang. Okey. Saya rasa sebagai pembukaan itu dulu kot.
Terima kasih Ustaz. Betul. Kita akan mulakan dengan episod yang ini. Selepas ini kita akan lebih menceritakan tentang halal dan Toyyib. InsyaAllah kalau kita berkempen secara kolektif bersama-sama dengan pemain-pemain industri, insyaAllah mungkin mana tahu kita akan memperjuangkan halal dan Toyyib. Okey, baiklah. Saya sebelum tu saya nak minta maaf kalau misalnya kurang pencahayaan di pihak Ustaz Jamal. Tidak mengapa, asalkan kita boleh asalkan kita boleh mendengar itu sudah cukup. Betul tak Ustaz? Okey, tidak mengapa. Okey. Baiklah kita Betul. betul. Tak apa, kita ke Encik Adrian ya. Adrian, saya sangat-sangat teruja dengan video anda bila kita dah start tadi tu, dia memang hook lah. Boleh ceritakan tentang syarikat ACO dan mungkin sedikit background tentang anda dan tagline hygiene first itu Adrian. Okay, thank you. Terima kasih Ustaz dan Syuda kerana memberi peluang untuk saya berkongsi tentang teknologi aku. Actually untuk hygiene first lah yang Syuda mentionkan tadi dan what Ustaz beritahu tadi. Actually aku sangat sinonim dengan drainage because aku merupakan sebuah syarikat yang berasal daripada Germany. Kami ditubuhkan pada tahun 1946. So kalau ikut umur 77 tahun lah, dah tua lah actually. Tapi ramai yang di Asia Tenggara tidak mengenali aku. So that's why we sebagai company of drainage solution internationally kita nak mengintroducekan teknologi drainage yang boleh membantu dalam proses-proses make surekan the food contamination tidak berlaku di dalam dapur atau di dalam kilang-kilang pembuangan makanan and all that. So di Ako, if you see kat Ako, we terdapat di 50 country all over the world and kita ada 18 kilang untuk manufacturing all over the world. So it's not a small company because we are very enthusiastic dalam bidang drainage and we can say we are one of the drainage expert or drainage solution provider dalam dunia ni lah. And tagline kita selalu hook punya. Actually our tagline is we care for water. Kalau Ustaz tak tahu kan, the audience tak tahu, basically our tagline is we care for water. Where we come from this tagline from is basically we want to protect people from water, like wastewater. We manage the water and all that, and now we want to protect water as well. So basically the tagline is secara holistic, Ako we care for water takes into the consideration of collect, yang when we collect itu air and we clean, and then kita boleh tolong hold untuk membantu flash flood and all that, and then reuse the water. So this is secara holistic. That's called yang kita panggilkan water cycle Ako. So basically that's a bit of introduction about syarikat Ako. Okay, thank you so much Adrian ya. Ini yang saya seronok ya bila ada syarikat-syarikat yang memberi solusi kepada industri halal ya. Okay Ustaz, sekarang ni kan banyak kita mendengar ya ESG ya. ESG semakin menjadi bualan ramai kan Ustaz dalam semua industri lah, dalam finance dan sebagainya. Mungkin boleh bagi nasihat dan pandangan persamaan di antara halal dan toyiban. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi bila kita betul lah kebelakangan ni semua orang nak bercerita mengenai dengan ESG lah ya. Tetapi ESG ni bagi saya lah berdasarkan apa yang kita tengok, rupanya ESG ni dah ada di dalam konsep halal itu sendiri ya. Jadi secara dasarnya halal ni sebenarnya kalau kita tengok definisi halal ni terbahagi kepada dua. Satu things, satu lagi action ya. Things, action. Biasa orang tengok halal ni things je, benda, raw material. Betul. Tetapi jarang orang tengok halal ni from action point of view. Tetapi alhamdulillah hari ini kesedaran tu dah makin ada. Sebagai contoh ya, kita cerita kita nak halal production ayam must be halal certified. But at the same time, ayam yang kita hasilkan tu daripada non-syariah compliance punya financial. Kan?
Jadi benda itu sebenarnya tidak holistik ya. Itu sebahagian daripada benda yang patut juga kita tengok. Baik. Selain daripada itu, sebenarnya action ini juga merangkumi bab-bab yang berkaitan dengan apa sahaja yang kita buat, tindakan yang kita buat, ya, dia akan bounce kepada 5 hukum lah. Iaitulah benda yang wajib dibuat, benda yang haram dibuat, benda yang harus dibuat, benda yang digalakkan buat, dan benda yang makruh dibuat ataupun tidak digalakkan buat. Kenapa? Masing-masing ada alasan yang masing-masing lah ya. Jadi bila bercakap mengenai halal dari segi things, benda ataupun perbuatan, tidak lain tidak bukan benda ini dia akan refleks juga kepada maqasid syariah ataupun objektif syariah itu sendiri. Objektif syariah itu sendiri. Yang mana objektif syariah ini hifzuddin, menjaga agama, menjaga fizikal, ya, menjaga nyawa, menjaga mental, menjaga harta dan juga menjaga keturunan. Dan ini persamaan yang saya rasa sama dengan ESG, ya, environment, social dan juga corporate governance, ya. Jadi benda ini sebenarnya memang ada persamaan dan telah wujud ataupun telah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam syariah sejak 1500 tahun yang lalu lah. Jadi halal bukan sekadar produk sahaja, tetapi halal terbahagi kepada 2, iaitulah apa yang kita makan, apa yang kita ambil, apa raw material yang involved, things yang involved dengan di sekeliling kita must be halal, and action kita juga must be halal, ya. Ini berkaitan dengan apa yang kita buat, apa yang kita proses, macam mana kita handle, itu juga antara aspek yang perlu dilihat lah, ya. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, saya seronok lah ni. Okey, kita akan ke gear 2 pula sekarang ni, Adrian. Boleh. Okey, so tadi yang Echo yang you mention tadi tentang syarikat anda. Jadi bagaimana Echo membantu untuk diintegrasikan dalam ekosistem kebersihan ataupun food safety yang you mention tadi dalam industri pengilangan F&B. Okey, mungkin Adrian boleh ceritakan bagaimana ia juga membantu dari segi yang seperti yang Ustaz kata tadi, halal, Toyyib dan juga ESG. Silakan Adrian. Boleh. So seperti mana yang Ustaz cakap tadi kan, basically kalau you talk about halal is a holistic, so it's not just the raw material kan, the principle and how you do it and how you jalankan the thing so that it makes it halal. So basically macam Toyyib, macam ESG, everything. So in the environment kan, dalam industri pengilangan makanan, basically kita semua beritahu every pengamal ini, the SOP tu sangat ketat. Sebab why? They want to make sure the makanan yang dikeluarkan semuanya selamat, able to consume, not contaminated, macam bersih lah. So basically you makan tak ada perut sakit ke, pergi toilet ke, food poisoning ke, kena buat injection ke, apa kan. So basically SOP all very very important. So based dengan itu, that's why when we talk about hygiene first, like if you can see the video kan tadi when we started, dan first start to kitchen kan. Kitchen everything okay. So everything kita tengok semua okay. Tapi at the end of the day, we lupa about the drainage basically, because the drainage lah tempat tu macam actually it's a tong sampah untuk air lah. Basically if you want to put it seriously kan. So everything you tak mau you buang aja dalam air masuk longkang kan. So that is the place where aku always emphasize hygiene first. The hygiene first philosophy doesn't come just untuk the product. It's basically how we integrate the hygiene first philosophy is basically we work together. Kita akan kerjasama dengan pihak macam pihak pengilang, like let's say a factory, a big factory, food and beverage, or maybe a central kitchen. Okay, they want to prepare makanan yang untuk kebersihan and all that. So how we start? We start dengan initially dengan design. So we are a worldwide company, we are a worldwide solution provider, we are expert. We can say we are one of the experts in terms of drainage, hygienic drainage. You tak pernah dengar hygienic drainage kan Ustaz dengan Syuda sebelum ni? You dengar drainage saja kan? Ya betul. Saya tak pernah dengar. Okay. So hygienic drainage basically is one level up lah. It's basically start from the design and how you install, make sure there's tak ada problem, tak ada leakage, tak ada cracking and all that, and then untuk cleaning as well, you make sure it's easy to clean.
Ini were related back to ESG lah, easy to clean, and then at the end of the day, maintenance. Maintenance very important. Like what tadi Ustaz cakap, from the very beginning, you have all the system, right? All the people know all the system, but at the end of the day, maintenance is very important. So semua orang kena buat maintenance, but the problem dengan society nowadays is we have that thing, tapi at the end of the day, who go and buat maintenance? Sometimes kita lupa untuk buat maintenance. Kita top class, world class punya solution, tapi at the end maintenance pun susah untuk maintain. So pekerja-pekerja pun malas nak maintain. So at the end of the day, beats the purpose lah. So aku dengan hygiene first, dia akan menekankan dua aspek saja. Two aspek. Number one is make sure risiko contamination of food. Reduce the risiko. And number two, optimizing the cleaning cost. Itu semua pengusaha nak dengar lah. Boleh jimat modal sikit, that is the best thing lah that everyone to hear. And if you take care of these two things, risiko dengan optimizing cleaning cost, you also can at the same time prevent downtime. Like macam kalau you can prevent NCR lah, like all this type of thing will happen, because when you do kena close down, kena food poisoning, your brand image pun akan terjejas. So that's how aku comes in with the hygienic first concept dengan drainage hygienic, which is menepati I would say standard industry. Like for example, our hygiene first drainage designed by dengan menggunakan Eurocode EN 1672 dengan ISO 14159 basically. So these are the things the drainage industry people don't have. We can say we are proud to be the one of the first. Yang tadi I mention kan, untuk pengetahuan semua, EN 14159 is basically untuk slaughtering punya farm, macam untuk how say, penyembelihan ayam, all that. Yes, so the drainage that kita produce is based on this standard, where the EN ISO 14159 is basically the standard untuk kitchen equipment atau food manufacturing equipment yang akan yang will expose to the meat, but we use that standard to produce our hygienic drain, so you can be assured that there's no contamination will happen. So that's how the hygienic first philosophy comes in. Saya boleh tanya? Saya nak tanya. Boleh silakan. Ustaz, Boleh, mesti boleh. Asyik bagi Syilda je tanya, saya pun nak tanya juga. Boleh. Sila Ustaz, sila. Boleh tak lawan token? Tak ada, tak ada, kita semua kawan. Okay, tak ada. Saya nak bagi tahu dua benda lah, tapi dalam bagi tahu ni saya nak tanya juga. Satu, saya memang selalulah pergi ke F&B punya tempat, dan sama ada yang dah jalan ataupun yang baru nak jalan. So just nak bagi tahu, kalau tempat yang baru ataupun tempat yang dah ditinggalkan ni, masuk dalam tempat tu, dia punya drainage bau memang siapa tak tahan boleh pengsan. Lemak, minyak, segala waste tu yang datang daripada drainage, memang bau dia scary, tak dapat digambarkan. Tambah-tambah tempat yang ada butchery. Tempat yang ada butchery, dia punya blood leftover fat, dia punya fat punya leftover memang bau. Oi, pening. Dahsyat. Dahsyat. Bukan biasa-biasa punya dahsyat. Okey, satu lagi saya nak tanya, yang you cakap tadi slaughterhouse, saya memang tahu slaughterhouse punya requirement memang kena ada water treatment lah. Sebab slaughterhouse ni dia pakai air banyak kan, dan of course dia punya waste water ni tak boleh you release direct ke ni lah, ke sistem peparitan. Memang obviously dia akan contaminate the river and ni lah. So you Aku is basically into that lah. You yang akan provide the pool, habis tu the drainage, the filter, everything. Itu we have okay, kita ada drainage, kita ada pool pun ada, but not what you experience lah. Macam your pool is basically the concrete tank kan, but what we have is different thing. We have a few filter for the blood filter, or that we have to look into it. We have a lot kat Asia Tenggara, we don't bring in a lot, but if you have requirement dalam negara,
we will bring, because kat luar negara we use this a lot kat kilang penyembelihan lembu, sebab kat Spain kan dia banyak slaughterhouse untuk lembu, so dia gunakan drainage and make sure there's no contamination, sebab drainage tu like macam blood or that kan dia a bit kotor. Kalau dia tak bersih properly, dia akan ada bacteria, so your meat yang hanging kat sana semua pun akan kena contamination. So with the hygienic drainage, what we can do, we start from the very beginning kan, from the drain first. So with the drain, what we can do is we will ensure, based on this hygienic drainage, we will ensure there's no bacteria will grow, because easy to clean. We can work together with a cleaning company lah. Biasa dia ada cleaning company yang akan menguruskan cleaning all this lah. And you will use less water, you will use less detergent, and then when you have the water, yang sisa-sisa besar, we have the seal trap also. Yang seal trap besar untuk capture all the big fats and all that. Then we can take it and throw and maintain it. And then for the water yang ada minyak, ada fats and all that, kita ada grease separator untuk separate air dengan minyak. And then only you go back to your tank, and I think you will rawat dia to some extent, and then only you release lah. So basically that's the system that we can support lah. Alright, now I understand better lah. So nanti next time kalau jumpa orang yang require this kind of advice, inilah maybe boleh tahulah siapa. Betul. Kan. Okay. Alright, terima kasih Adrian. Okay, balik kepada Ustaz ya. Tentang jelah tadi Ustaz dah cakap pasal sistem kumbahan, longkang, bawah, pengaliran, termasuk, adakah ini semua termasuk dalam manual persediaan halal? Jadi adakah pemilik premis ataupun the assigned executive halal executive ini yang menjaga persediaan halal tahu kepentingan isu-isu ini, Ustaz? Okay. Baik, terima kasih. Baik, so memang macam saya cakap tadi, ianya adalah satu keperluan, tetapi mungkin keperluan ini tidak disebut secara detail. Dia disebut dalam manual prosedur persediaan halal Malaysia, anda boleh tengok keperluan umum, perkara 8 dan juga perkara 10. Perkara 8 di bawah premis, keperluan premis, dia ada sebut, kalau saya boleh quote dekat sini, sistem saliran dan perparitan hendaklah berada dalam keadaan bersih dan diselenggara dengan sempurna. Ini bawah keperluan premis, nombor 8 keperluan premis. Dan juga sekali lagi dia disebut di dalam keperluan umum sanitasi, bahagian sanitasi, yang mana disebut dekat sini prosedur pembuangan bahan dan pelupusan sisa buangan hendaklah diuruskan dengan baik, teratur serta mematuhi perundangan dan peraturan pihak berkuasa. Okey. Jadi dekat sini apa maksud dia? Maksud dia sebelum you dapatkan sijil halal, sebelum berniat nak dapatkan sijil halal, drainage, kaedah pembuangan, pengurusan sisa buangan hendaklah diuruskan dahulu dengan betul, ada sistem yang betul berdasarkan keperluan daripada pihak berkuasa. Biasanya pihak berkuasa dekat sini adalah local authority, Majlis Pemandaran, Dewan Bandaraya ke, ataupun ini yang macam tadi disebutkan oleh Adrian, jabatan alam sekitar. Kan, macam rumah sembelihan ni dia dalam konteks yang lebih besar, impact yang lebih besar, dia melibatkan jabatan alam sekitar. Jadi memang keperluan ini telah disebut secara terperinci. Cuma bagaimana nak buat? Kita kena pergi kepada prerequisite halal itu sendirilah, GMP ke HACCP juga, dan bergantung kepada kategori anda lah. Kalau setakat macam warung, menu setakat 2-3, habis tu ingredient tak banyak, tak payah pening. Tapi kalau macam hotel 5 star, you ada 1,000 ingredient kan, you ada operation yang banyak, ataupun macam slaughterhouse yang ada waste yang banyak yang perlu diuruskan, yang ni impact dia pun lain, dan service pun kita require yang lebih advance lah. Baik, dari sudut penjagaan pula, siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang bertanggungjawab? Of course lah, dalam standard MS 1500 pun dia sebut nombor 1 tanggungjawab pihak pengurusan. Sebab nak dapatkan sijil halal ni bukannya keputusan halal eksekutif ni. Halal eksekutif ni dia cuma alat nak dapatkan sijil halal je. Jangan marah halal eksekutif.
Tetapi Tak apa, nanti saya sensorkan. okey. Tapi live Yang kan? pihak pengurusan ni live. So owner ni, owner ni yang sebenarnya ada kuasa, ada power ataupun ada capacity, ya. Dan direction untuk dapatkan sedia halal, decision untuk dapatkan sedia halal datang daripada pihak pengurusan. Sebab tu dalam standard, banyak standard, bukan standard halal je. Nombor satu, keperluan pihak pengurusan. Dia sebut management responsibility. Jadi dalam management responsibility, salah satu daripada benda yang dia sebut adalah inilah tanggungjawab untuk menyediakan segala keperluan financial ke, manpower ke, premise ke, facility, semua dia sebut. Okey, itu secara umum lah. Okey, baik, berbalik kepada tugas halal eksekutif, ya. Baik, jadi disebabkan halal eksekutif adalah orang yang kita kata bertanggungjawab untuk melihat hal-hal berkaitan dengan halal. Yes, ini adalah di antara job scope yang mereka perlu lihatlah. Cumanya komen saya dekat sini, pengalaman saya tak semua macam tu, ya. Sebab kadang-kadang setengah tempat, terutamanya tempat yang besar, organisasi besar, dia ada maintenance department. Dia ada maintenance department ataupun engineering department. Jadi halal eksekutif ni background Islamic studies, background food science, kan. Bila melibatkan maintenance dan engineering ni tak faham apa. Susahlah juga. Jadi saya tengok syarikat-syarikat yang organisasi yang besar yang menguruskan hal ini secara langsung ataupun direct adalah pihak maintenance ataupun engineering. Halal eksekutif hanya sebagai koordinator. Apa maksud koordinator? Dia perlu tengok sama ada benda ni comply ataupun tidak, sebab dia adalah sebahagian daripada checklist dalam keperluan persijilan halal. Okey? Okey, saya mendengar apa yang Ustaz cakap, sebabnya kadang-kadang bercahaya dan kadang-kadang tidak bercahaya ketika Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan diskusi santai kita, Ustaz, ya. Adrian, ya, anda seorang pengarah urusan ECO Asia, SEA, Southeast Asia, dan juga di Malaysia, ya. Mungkin daripada observation ataupun pengamatan anda, adakah pengusaha di Malaysia ni, macam mana dia punya senario? Peka dengan tahap kebersihan dapur ataupun fasiliti dapur mereka, penghilangan dan sebagainya seperti yang kita bincangkan tadi, ataupun jadi macam mana? Ataupun mereka sudah ada kesedaran ataupun bagaimana? Maybe you can give the comparison between Malaysia or Singapore or maybe perhaps Thailand dan sebagainya. Okay. Yes, boleh. Thank you, Syida. Pada pendapat saya lah, observation lah, so far we saw for all the pengusaha dapur or let's say pengilang and all that, dia memang ada amalkan some SOP lah. Like for example, yang basic because this is always the thing that people look at lah, macam make sure you pakai glove, make sure you pakai mask, pakai apron, pakai sarung kepala, or pakai coverall and all that lah. Biasa kan kalau ustaz pergi kilang-kilang kena pakai coverall kan. Pakai baju lagi, pakai goggle, semua everything cantik, perfect. But at the end of the day, this is only basic. This is a thing that do because of doing. So a lot of people buat because of buat lah, sebab they don't understand why does it matter that. And secara holistic that I say, as the pepatah English always say, out of sight then out of the mind lah basically. Kalau mata tak nampak, dia lupa. Human always macam tu kan. Kalau you tak jumpa you punya girlfriend lama pun, you dah lupa dengan girlfriend kan. Tak adalah, cakap saja. So basically what we say so it's same like drainage lah. Sebab kita kan human, when we jalan we tengok straight. Kalau drainage kita tengok bawah. So always we lupa ke drainage kan. If you go to kitchen, you have the trench, you ada satu trench bersih and all that, you nampak drainage yang macam Ustaz cakap lah, kalau you buka bawah sana, cantik. Itu pengsan. Ada negara lain, ada kari, ada tom yam, apa-apalah semalam, tongkat langkat semua when punya dalam tu. Semua ada dalam tu. So what I'm saying that drainage, they lupakan drainage lah. Everything they do, but they lupakan drainage. Padahal
drainage lah is the tempat where menggalakkan pembiakan bakteria. That is where bacteria akan grow easily. Bacteria seperti listeria, if you heard listeria and E. coli and salmonella. Yes, salmonella and dan lain-lain lagi lah. And kan, now after COVID, these bacteria all airborne. So imagine, I give you a scenario lah, kasih scenario. So basically, the pengilang lah, dia buat biskut lah. For example lah, buat biskut lah. So biskut jalan atas the travelator lah, or the conveyor belt. And then the drainage bawah tersumbat. And then kotor, there's a lot of water, there's no flush out, the water is very wet. So what will happen is basically the bacteria will be airborne and will stick to there. No matter how good you are, the glove ke apa, sarung tangan, everything, but that is one of the main cause will cause it lah. Sama dengan kitchen and all that lah. So these are the things is very important. And kalau kita cakap tentang wastewater atau air yang dikeluarkan from the kitchen, basically grease trap. Kalau you ada grease trap, yes, but if you don't clean the grease trap, at the end of the day, it's the same. So that's why when we talk about all this, I can share you some experience macam kat UK. You cakap pasal grease trap lah, right? UK, everybody suka makan fish and chip. And kat UK kan, they have all over the world, macam New York or that, they have the sewer system kat bawah. Kan, sewer system kat bawah macam longkang, you tahu Ninja Turtle? Siapa pernah tengok Ninja Turtle? Pernah kan? Ustaz pernah. Okay. So the sewer there, kalau all the oil dengan water is flushed down to the sink, from the sink to the sewer, imagine the whole sewer punya dinding semua cover with oil. So this oil, basically they need to spend a lot of money to clean every year, and very smelly kat bawah. And this one will basically cost taxpayer money, because you have to pay for the people untuk bersihkan. So that will also cost million of dollars or million of ringgit. And then if all this water with oil tak tapis properly masuk dalam sewage treatment plant untuk loji air untuk minum kan Selangor selalu tak ada air, kadang-kadang tak ada hujan, tak apa, tapi sometimes the loji air pun contaminated. So these are the things that will cause kesusahan untuk rakyat lah actually. So in long term lah. And of course kalau sewage channel tu dah clog macam artery kita, macam how people kena heart attack because artery the opening tersumbat kan. It's the same thing, and then you will have flash flood. So that is where sometimes flash flood will happen, and you can see why flash flood akan happen is because the longkang kat bawah sewage, the pipe dah tersumbat macam artery. So these are the things that I think we need to look into it lah. Although we know the basic, but I think we should go one level down lah untuk make sure everything is taken care of and secara holistic lah, like we want to talk. Okay, baiklah, kita berehat seketika untuk memberi laluan satu video untuk anda saksikan. Okay, kalau producer sudah ready, silakan. How to get more from your kitchen floor? Well, when it comes to kitchen design priorities, every single piece of equipment has an impact on kitchen performance. Be it the cooking equipment, kitchen ventilation, or the kitchen floor with its drainage. The floor and its drainage are key elements of kitchen hygienic performance. Yet flooring and especially drainage trickles down to the bottom of the list of kitchen design priorities. Think about all the problems poor drainage can cause. Poor drainage means standing water. Standing water can cause serious injuries. Poor drainage means contaminated water. Contaminated water leads to hygiene issues. And on top of that, poor drainage can cause floor cracks. Floor cracks damage the building and make proper cleaning impossible. All of these influence kitchen performance and, more importantly, create extra costs. So, how can you get more from your kitchen floor? Pay attention to your drainage choice. Visit our webpage where you can learn more about our hygienic drainage. We at ACO are committed to ultimate hygienic performance.
We put hygiene first. Okey, terima kasih di atas video itu. Okey, kita sambung balik dengan perbualan ataupun diskusi kita. Untuk Ustaz, hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah lah. Kita kena lebih spiritual sikit. Kita nak dengar tazkirah daripada Ustaz lah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ya, mungkin dari sudut spiritual ataupun agama yang mungkin kita harus juga seperti Adrian katalah, kesedaran kena ada kan. Atas semua dah complete teknologi mahal, kitchen yang mahal, berteknologi tinggi dan sebagainya, tetapi hati kita juga kena, mindset, awareness juga kita kena harus memikirkan tentang konsep alam sekitar dan sebagainya. Mungkin Ustaz bagilah advice kenapa kita perlu sayang kepada alam sekitar dan sebagainya. Sayangilah sungai kita. Okey, baik. Betul. Okey, tadi saya nak quote baliklah apa yang Mr. Adrian cakap tadi, apa ada blood clot lah, habis tu tersumbat dan akhirnya inilah yang menyebabkan jadi flash flood ya, ataupun banjir dan kemusnahan yang lebih besar lah ya. Baik, jadi kalau tengok balik bila bercakap mengenai kemusnahan, banjir dan disebabkan oleh minyak, sampah, lemak dan sebagainya, sebenarnya itu siapa yang buat? Bukan orang lain, tetapi manusia itu sendiri yang buat ya. Bukan tangan orang lain ya, tangan manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya benda ini telah diberi amaran ya, dalam Islam, dalam Al-Quran telah disebut ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat surah Al-A'raf ayat 56 yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan amaran kepada kita, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Maksudnya kebaikan tu dah ada, drainage tu, sungai kita ni dah cantik kan, tetapi sebab kita yang tak pandai uruskan, akhirnya sungai ini pula yang melimpah sebab sampah dan sebagainya, kita pula yang menerima kesan buruk daripada sungai tersebut. Dan sambungan daripada situ pula, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang dan juga dengan perasaan mengharap ya, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki dirinya. Jadi sekarang ni kita dah sedar kita ada kesilapan, kesalahan dalam menguruskan waste ni, kita cuba buat penambahbaikan. Dan disebutkan lagi di dalam surah dalam Al-Quran juga disebutkan lagi wala tabqal fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang yang membuat kerosakan. Jadi saya rasa bercakap mengenai pencemaran ya, mengenai sungai, pengaliran dan sebagainya, benda ini telah diberi amaran kepada kita agar kita jaga dengan lebih baik. Ya, sebab apa tuan-tuan dan puan, dia punya katastrofi ataupun aftermath yang boleh berlaku adalah sangat teruk lah ya. Sebagai contoh, kalau kita punya sungai tercemar, punca air kita tercemar dan semua orang yang sama juga terminum air tersebut, jadi apa yang berlaku, jadi wabak ta'un kan. Jadi wabak ya. Wabak ni meninggal dunia sebab wabak pun dianggap syahid. Sebab apa? Tak boleh nak kontrol kan. Jadi kita tak mau sampai tahap macam tu. Dan yang lebih penting, kerosakan yang berlaku ni bukan disebabkan benda lain, tetapi kerosakan yang berlaku ini disebabkan tangan kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, menyentuh tentang tangan-tangan ni, kita balik kepada Adrian ya. Kepentingan sistem yang Eko gunakan dalam membantu peparitan tu. Okey, saya sebenarnya bukanlah tak faham, saya sudah tak understand the system dan sebagainya. Kalau let's say misalnya facility kitchen tu dia dah operate selama 10 tahun contohnya. Adakah Eko akan mengadakan consultancy? I mean, they really look into the drainage and waste management system dan sebagainya, dan akan di renovate, diubah dan sebagainya, dan mungkin itu akan menggunakan
cost dan masa dan sebagainya. I mean as a business person, businessman, dia akan tanya benda-benda tu juga kan, betul tak Adrian? Yes, betul. Thank you Shilda. I think yes, soalan yang you put up is quite relevant because what Ako have is basically we have a service called the drainage assessment service. Basically we have our expert of people that akan pergi ke factory, go to factory and then go to basically a kitchen to see how we can improve. Sebab after 10 years kan, sometimes they will have clogging punya. Confirm ada clogging. Or let's say you nak move your technologies. Kalau kilang-kilang, kalau mesin-mesin dia orang panggil teknologi. Dia panggil teknologi, bukan dia panggil mesin, dia kata technologies. So sebab tu berbilion-bilion macam Lamborghini punya price semua. So dia punya teknologi, sometimes let's say they have a new production lah. Let's say today for example, I quote one company, for example Nestle lah, okay. If let's say they want to have a new product, so dia kena ada line baru kan, so they have to move their machine around, and that is where we have the service that we can go to the factory or go to the kitchen to access the current situation, how untuk membaik pulih or membaik taraf or naik taraf, and then we can talk to the people. And sebab factory dia ada closing time, like mungkin hari raya time dia ada closing time, and how you going to do it. Sebab like this type of practice, we just recently did one in Coca-Cola workshop in Enstec, Bandar Enstec, where kita Coca-Cola fly in all the people from Southeast Asia, all their plants, all their bottlers to come to Malaysia, Enstec. Then we share our hygienic best practice untuk diorang. So at least the maintenance, like macam Ustaz cakap, the maintenance part, the maintenance punya orang, the people who do operation, they know where to look for, and then they know how to troubleshoot, and then when they come to design, they will come to Ako as well for some information, and we can tolong dia untuk ubah suai and all that lah. So ciri-ciri yang normally we will highlight is basically with the hygiene first concept is basically we will make sure the channels, I call it channel lah, dan atau bahasa kasar longkang lah, saliran lah, sorry lah. I kampung ni orang. Okay. Saliran lah. So basically the saliran is sometimes clog sebab dia punya design kan, dia akan air bertakung. So when air bertakung, air tak boleh keluar, then got smell. And then tadi Ustaz ada tekankan the smell cialat, very 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 dahsyat kan. We have satu what at the outlet we call the foul air trap. Foul air trap, dia akan make sure all the water will two function. One, make sure all the water is drained out from the drainage, and then prevent the smell from coming up also. So you will feel harum lah, macam zaitun, guna tanpa was-was. Adrian yang just nak tanya lah, misalnya kata perlu berapa lama renovasi ataupun misalnya pengubahsuaian, you mentioned just now, mungkin nak kena naik taraf dan sebagainya, adakah ia akan mengambil masa? I mean from a point of view of pengusaha, dia akan fikir sebab dia punya line akan, dia punya operasi, dia punya pengilangan akan ditutup kan, itu membabitkan money kan, so mungkin perhaps you can enlighten us on that part. Yes, depends on how big the area. We can segmentize it lah, like this area, that area. Like I say, kalau factory normally their closing time is during perayaan. They have a long holiday. Like depends where's the factory lah. Kalau macam Philippines, what we face is Christmas. Christmas they are the 1 or 2 weeks, so we can do the maintenance upgrade. Kalau Malaysia, normally we can do Hari Raya, Chinese New Year, Deepavali. We have more lah. We have more chance to do it, and we can segmentize it, and we can plan. Like secara holistic, like just now kita bincangkan tadi earlier, I cakap when we do this type of drainage solution, we start from the design. So when we know how the design flow and all that, we can plan on the timing. So timing is money, I know. So that's why we can plan together with pengusaha, and then we make sure everything is in line, and then only we start start the installation and all that. So basically it's back to timing lah and all that. Okay. Tanya soalan. Okay, silakan. Boleh. Silakan. Saya dengar apa Coca-Cola, Nestle lah datang daripada seluruh dunia lah. Saya risau. Bukan risau apa. Saya nak tanyalah, servis ni boleh di-offer juga ke kepada
SME ataupun yang micro, medium ni, dia orang ni kecil-kecil kan. Boleh. Untung pun mungkin ni, ataupun kadang-kadang premis dia orang ni by default ni dah memang lahir-lahir je tempat dah buruk lah. Kan. Boleh, Jadi boleh. boleh ke offer servis ni kat dia orang ke memang pilih yang multinational je? Tak ada. So kita Okay. ada, we have two teams. Kita ada dua team. Basically one is basically for F&B. Another one is for kitchen team. So basically untuk kitchen ni semua adalah cover lah. Sebab today SME mungkin kecil. Mana tahu maybe business bagus, nasi lemak sedap ke kan. Maybe 5 years later tauke. So of course we will work. We all don't choose. We don't choose big or small. We support everybody. So that's why we want to be there and support. And at the end of the day is the awareness lah yang owner tahu. Owner kena tahu. Number one is owner kena tahu kebaikan and the long term benefit lah. Kalau And dia nak and also the orang kata repercussion ataupun consequences yang sedang berlaku. Bila ada awareness satu, tetapi bila you tahu yang apa yang anda lakukan itu telah menyebabkan consequencesnya sebegini. So mungkin dia akan pasang niat. Mungkin tidak mempunyai kekuatan ekonomi untuk membiayai renovation dan sebagainya. Mungkin later dia ada niat lah, ada intention to do it kan. Like I say, again it has to be an awareness, a lot of education kan, a lot of dakwah daripada tim-tim Ustaz Jabal. Ya, betul. Okey, menyentuh tentang dakwah ni sebab Ustaz Jabal ni adalah juga orang kata jurulatih ataupun yang melatih dalam banyak-banyak modul dalam halal ya Adrian. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan mungkin latihan halal yang tentang awareness dan sebagainya ada tak diperkukuhkan dalam modul-modul dan di modul yang mana? Okey. Mungkin saya boleh sebut macam ni lah ya. Berbalik kepada yang soalan yang nombor 2 tadi, adakah ianya sebahagian daripada keperluan? Ya, dianya sebahagian daripada keperluan sijil pengesahan halal Malaysia. Cumanya dia sebut secara general sahaja dalam keperluan 8 dan 10, iaitulah pembangunan premis dan juga sanitasi. Jadi bila kita buat training ni dalam tajuk halal secara spesifiknya, sebab training halal ni modul dia ada 3. Dia ada yang pertama awareness, dia ada kompetensi, dia ada halal eksekutif. Jadi none of the tajuk kita sebut secara spesifik. Kita tak cerita bab drainage ni secara spesifik melainkan secara umum sahaja. Namun begitu, kita juga kadang-kadang diminta oleh pihak kilang, F&B ataupun syarikat untuk buat talk mengenai GMP, Good Manufacturing Practice, Good Hygiene Practice. Jadi bila bercakap mengenai GMP, GHP, Good Hygiene Practice ni, yes, dekat situ lebih detail. Lebih detail ni tak adalah sampai material untuk drainage ni apa, design dia berapa cm, tak sampai macam tu. Okay. Itu bagi Kak Adrian lah. Ya, betul. Cumanya mungkin ini adalah satu ruang lah yang mungkin kita boleh bekerjasama. Saya belajar ni bukan sebab saya baca buku ke apa, tak. Saya belajar apa yang saya sebut ni berdasarkan pengalaman saya. Saya pergi kilang, saya duduk dengan kontraktor. Okey, kontraktor akan advise, okey, ini material stainless steel. Ini mesti satu kaki. Ada pula parit yang sengaja disempitkan. Saya tanya macam kalau sempit macam mana you nak check? Kita pakai torchlight. Itu you sendiri faham lah. Saya tak faham kenapa nak susah pakai torchlight. Dia kata kaedah pencucian pun kita tak perlu nak tengok. Tak apalah, saya serahkan kepada kontraktor lah kan. Jadi berbalik kepada soalan tadi tu, yes, ada, cuma tak ada secara terperinci. Tapi kalau dalam bab GMP, GHP kita sebut terperinci pun sekadar keperluan, bukan sampai detail macam Adrian lah. Tapi mungkin saya boleh juga tanya lah. Saya ni banyak tanya kan. I pun nak tanya actually. Sila bertanya. Ustaz dulu. Tak apalah, korang buat silakanlah, saya pun boleh balik awal. Okey, sila. Sila Adrian. Apa soalannya? Okey, keperluan yang you sebut ni dari segi drainage ni, dia melibatkan keperluan pihak berkuasa. Jadi contohlah ya, bila dia keperluan pihak berkuasa ni kadang-kadang dia perlu approval daripada pihak berkuasa, dan baru kita kata benda tu okey, can proceed. Jadi adakah you juga bekerjasama ataupun
in term of drawing ni you dah tahu ini punya drawing ataupun ini punya planning mesti akan approved by local authority. Adakah you bekerjasama dengan pihak proposal macam tu? Very good question. Betul. Yeah. Yes. For drainage, right, I don't think local authority, sebab internal kan. You are talking about internal ke external, Ustaz? I think general lah je lah. Kalau internal ni maybe kecil, tapi contoh macam slaughterhouse, keperluan jabatan alam sekitar kan. Jadi adakah you bekerjasama dengan dia orang untuk yes, apa namanya? Macam itulah. Okay. Untuk turun padang. Ya, okay, silakan. Untuk padang. So kalau internal, normally we have a international team lah, yang we have people internal macam factory, kitchen, we have expert from all over the world lah. Some design kita boleh pass kasih Europe, and Europe punya orang engineer akan tolong buat design, and local team pun boleh tolong buat design lah with the feedback lah. So we work together. Sebab why we do this, sebab all of our design sometimes like macam all our product or the hygienic is designed together with a European hygienic engineering design group tau. So it's not like aku buat sendiri then shop sendiri cakap oh ini hygienic. No, we get approval from a European hygienic group as well to make sure it's all in place. And kalau nak drawing and all that, we also will do for internal untuk tolong checkkan and make sure that the drainage will not clog, and drainage tak ada sumbat, and then it's hygienic, material is correct and all that. And for external, then we have to work together with the owner lah untuk make sure to get the approval lah. And for government sector, yes, we are trying to work together with Jabatan Saliran and Jabatan DID and environmental untuk make sure all this in place lah. But of course awareness need time lah, kena ambil masa sikit, and then untuk they need the urge jugalah untuk ada push factor juga. Kalau industry player tak ada push factor, we go to the government office and dia cakap ini nanti dululah, later lah, not urgent but not important but not urgent. Normally dia will cakap macam tu lah. So that's where we also need to work together. And regarding soalan saya nak tanya Ustaz, kalau Ustaz punya team ada buat GMP ke seminar ke, we don't mind. I think I can offer our team support to support you in terms of this drainage part. We are okay. We are very open to work together. FOC. Itu soalan, itu bukan soalan tu PM tepi. Bukan. Ini soalan tambah solution. Itu bukan soalan tu. Okey, kita dah bersiaran hampir 57 minit dah, dan saya difaham mempunyai akan pergi ke perjalanan yang jauh, iaitu ke Penang selepas ini. Jadi kita mungkin akan berikan sedikit kesimpulan lah. Okey Ustaz, kita dia nak cakap ataupun nak mewawarkan kepada netizen dan juga yang mendengar pada sesi kita hari ini. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan HDC di atas kesudian menjemput saya lah untuk berada pada hari ini. Okey, jadi kaedah untuk kita mewawarkan ataupun apa yang patut kita lakukan pada hari ini adalah melihat halal ini sebagai satu benda yang sebenarnya bukan sekadar syariah, tetapi daripada syariah tu kita jadikan ia sebagai satu sistem. Daripada syariah kita jadikan sebagai satu sistem. Apa yang kita kurang pada hari ini, kita nampak syariah adalah syariah. Hanya orang yang beragama sahaja patut baca Al-Quran, patut tengok benda ni. Tetapi yang kita kurang, kita ambil dan kita akan jadi satu sistem. Contoh yang saya boleh bagi, kita banyak cakap pasal animal welfare. Tetapi yang champion animal welfare ni adalah non-Muslim country. Australia, Argentina, kan, New Zealand, dia orang bercakap pasal animal welfare. Sedangkan 1500 years ago, dalam Al-Quran, dalam syariah dah bercakap dah pun pasal animal welfare. Kena tenangkan haiwan, kan, kena bagi minum, kena bagi air, jangan bagi kasar haiwan, jangan sembelih depan dia. Ini semua dah disebut, kan. Cuma kita tak ambil dan jadikan sebagai satu sistem, orang lain ambil jadikan satu sistem. So termasuk juga dalam hal environmental, hal sustainability, hal corporate governance yang melibatkan perkara-perkara ni. Okey, ambil halal dan konsep tersebut jadikan satu sistem, apply di dalam kehidupan seharian, daily life,
dalam production ya secara lebih holistik. I think that's all from me. Thank you. Okay, thank you. Okay, silakan Adrian. For me basically I think I nak terima kasih pada pihak HDC and Ustaz yang sudi to join me in this live talk as well to bahas lah macam coffee session lah yang we call. So at the end of the day kan, kopi mana kopi tak ada. tak ada kopi minum sendiri. Tak ada. nanti boleh Nanti no problem. PM tepi Okay. So basically I nak simpulkan basically kita kena take aware lah of like macam for halal Toyyib, if I not mistaken and I understand what Ustaz has bahaskan tadi, is not just on the material, it's basically on the whole concept and the whole solution. So drainage plays a very important part in this concept, and it's always untuk awareness, how to do awareness is basically always come with three parties lah. One, we need enforcement from badan-badan kerajaan. Second, we need badan-badan swasta to be engaged as well, to know the importance. And the last one is basically when kita cakap pasal semua orang, kita say kerajaan kena buat, swasta kena buat. At the end of the day, pengusaha or owner individual, yes, we start from ourselves, because this world, there's nothing that human cannot do together. Like imagine if 1987, remember that semua orang, you know what happened in 1987 tak Ustaz dengan Syuda? I was not born at that time yet. Oh, okay. You're 1995 kan? Okay, so basically 1987, you know kita punya ozone kan dah ada lubang kat North Pole. So I think the world came together and sign agreement that we will not use CFC anymore. So the gas CFC, right? And then now today our ozone is fixed. So that's why I say always semua inisiatif yang kita nak buat always have to come from ourselves. That is the number one. And together with the enforcement, the support from the government, support from the badan-badan enforcement, for example, the creditor, the auditor and all that, and then pengusaha kilang that want to make a change as well. So secara holistic is everybody have to work together to make this world a better place. Okay. Rasa macam nak buka on lagu Michael Jackson tu. My son suka Michael Jackson, my son. Lagu Michael Jackson tu. Okay, baiklah. Nampaknya kita sudah bersiaran selama sejam ya. Terima kasih sangat-sangat kepada Ustaz Jabbar dan juga Adrian untuk Echo, dan pastikan anda terus bersama kami dan ulang share dan ataupun anda boleh juga komen untuk sebarang pertanyaan dan kami akan menjawabnya. Sekiranya anda ingin mengetahui tentang Echo, anda bolehlah lihat website mereka itu, iaitu di crawler kami. Atau scan belakang boleh scan, kalau boleh scan di belakang, ataupun kalau anda boleh lihat di banting kami juga, anda boleh juga mendapat sedikit introduction menjadi ahli HIP untuk mendapat akses untuk ekosistem halal, dan juga sekiranya anda ingin mengetahui tentang pembiayaan ataupun market access industri halal. Baiklah, sebelum kita berpisah ya, mungkin kita berhenti sekejap dan memikirkan untuk bagaimana kita nak memakmurkan alam secara individu dulu, dan kita spread out to to your business, to your family dan to your community dan sebagainya. Terutama kepada usahawan yang menjalani perniagaan, untuk kita fikirkan apa yang aku buat ni, is only for me or for everyone, ya. Baiklah, sekian saja dari saya, Syuda Ismail. Pastikan anda terus mengikuti HIP dan juga HIP Live melalui ruang-ruang social media kami. Iaitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. This is the most expensive chocolate ever made. It cost our company a fortune. Do you want to know why? It wasn't the 1,200 people working for us, or the 143 contractors we cooperated with. It's not even the £250,000 we spend each month on cleaning and sanitation. 2,000 gallons of hot water a day are used to clean our factories, and another gallon of detergents. Thousands of head covers, mouth covers, robes, gloves, more gloves. Oh, and shoe covers, of course. But it wasn't any of those. In fact, it was just a few drops of water.
Contaminated water captured in our drainage system led to temporary closure, the loss of millions of pounds, and even more importantly, our reputation. Don't let this happen to you. Never underestimate drainage. Talk to ACO, because we put hygiene first. Visit our website to find out how we can help. Hello everyone, I'm Mizi, and today I'll be showing you on how you can register with HIP. Let's go! First, you need to register your account at hip.hdcglobal.com. Fill in your email, password, and don't forget to tick the box before you proceed. Click Get Started. Success! Next, fill in your personal details on the user profile page and click Update. Success! Most importantly, fill in all information of your company on the business profile page and click Update. Success! Don't forget to fill in the organization information and click Update. Success! Complete your products and services listing here so that your range of products is visible, and here is the example of a completed business profile. And we are done. Easy, isn't it? Register as HIP member and accelerate your business with HDC.